खोनादि বিভিন্ন केबांनाय बदल जों साइमन त्रिपुरा हावो सिनि त्रिपुरा साननि थांनानै बागिनाय जों जे जबा नखरमानि सिनि बुबोग्रानि बिजन पुरा सिनि एन्टायर त्रिपुरा साननि अ हायुंगो खरकतिसाय तंनानै बुइनि काइसा दफा हाय कुसुगो काजाखाय बियाल कागजाखाय आबो हायके जों सिनि हास्तेनि जत त्रिपुरा सालुकुरकनो बतिके जों काइसा कुरुंकु काइसा दफा बियाल कागजाक आपतिके सामना बागी नंबोग्रा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड स्टेटहुड नि चबावो बो सागबायथां नेशनल पार्टी जे पार्टी इंडिया नो इंडिपेंडेंस तो बनाय जे पार्टी इंडिया नो बहु बছर गवर्नमेंट तंगिनाय अ हास्तेनो अ भारत वर्षनो बिसकांगो तालांनाय ओ कांग्रेस याकरी तिनि त्रिपुरा साननि खरकसा हा बुग्रांगिनाय बो तिनि चबा खलाय तंगनि आबनो थानसा अ थानसानि चबावो जों हास्तेओ सिनि लुकुरक सिनि हा बुग्रानो पुइतु चावैनाय जों लगिरलाय फाइनो दिनी एडिसिओ 2021 पावर फाइक्या आपनि जे मैंडेट सेपनो 2026 नि मैंडेट टेबो स्ट्रंग टेबो फान कबांके जों बुग्रानो जों लगिरवैनाय जों ताबो हायना हाय सेकेंड टाइम नि एडिसि हापांगो फाइक्या ताबो कक्सिर चावो सिनि चबानो डिस्टर्ब खायनाय बागिनाय त्रिपुरा साननि थांनायनि चबानो डिस्टर्ब खायनि बा एबांना बागै गुबुन बसंनि चुक्लिबाय ताबो चिकन मिकन जिनिस जे जिनिस नतै विशेष kai CPM rok kok sijai tongo je nung je sungban 120 compare khairang kono samung kono nasikmung ba samung khlaibani chaya hangka ba chaya sanai angraji sorbo sini bu habukra clearly sakaje aboti ani tijak ani tifango kono samung tohka ba ang toli winai finai ungkhana 120 abo dabu subjudice bongka Indian ni parliamentary democracy ba law ni system o Indian ni je system o law ni proti je borok ba court kasir proti je biswas khaine rok bini justice ni bagi kisakuk borok abono challenge khlaikya case file khlaikya case accepted ungkha abo dabu subjudice abo ni result hoyto tini khana phainai abo sung naising tongnai ek দ্বিতীয়ত sungbo abono fully abono sung against khlaya aboni birodhita khlaya jara case khlainai jara 120 sakri sebok samono chaya hini sanai aboroni kokno sung dinai khlaya sini bubagrabo habugrabo dinai khlaya logic da logic ya abono bubagrabo toli nai tongo agibo kok saka takbo bo a jaga no tongkho jara sungno kok silchane rok a borok ungka CPM rok বা CPM লগিও কোন বড়ক বঙ্গি মানো বাট পলিটিক্যালি বাবে যে রিসেন্ট পাস দ্য অনগোয়িং যে সিচুয়েশন ন বড়নো সবচেয়ে সিনি চবা সিনি ঠানসানি চবন্ন ডিস্টার্ব খানেন বাগিনে বড়নি বখানো সবাইনা বাগিনে কক সিজাইতো আং একটা কক সানাই CPM রা হাস্টেও এক টানা লাগতর 25 বছর সরকার চাকা এর আগে 10 বছর এডিসি হাপাং থেকে খালাইনে হয়েছে স্টেট নি borno yagano jottono political power decision making policy making khane joto borok a jorowo sini tiprasan bagi borok tam khlaika busung clear ke sei kuno justice malia chakri talang thino একটা উদাহরণ আং নরনো সানামো জঙ্গো 10323 আ চাকরি টোটালি মো রুলস আইন দেশনি যে পলিসি চাকরি তালংনি যে পলিসি বা যে রুলস যে আইন দङ অ আইনি মাফিক তালাং লিয়া হনি আফরবো খরং কিসে গেছেন কিন্তু বড়ক চাকরি তালাংকা আলটিমেটলি অনেক বছর চাকরি খালাইকা অনেক বড়ক শিক্ষিত বড়ক ন কেবনি বিএড করে কেবনি কাছে কিছু শিক্ষিত ফন যে ক্রাইটেরিয়া টঙা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে নি বাগি নাই আবো রুলস বা আইননি মিশিংকি তালাং জায়গা কক जों অনেক বছর সামনে পরে আলটিমেটলি বড়ক
केस खालाया कोर्टआव थांना केस खालामो आगोलाव कोर्ट जाजमेन्ट नोखा जे 10,323 आबो लिगेलि बाबे तालां जालिया नियम अनुयायी तालां जालिया फाइनली आ चाकरी कैंसिल होनखा 10,323 नि आप पापेर बुजाखौ सामनेयाव साबो अनेक बरक 10,323 नि केबोनि बिहिक थिका केबोनि बुसाई थिका केबोनि बुसा थिका केबोनि हामजक थिका केबोनि बुसाजक थिका आ पाप आ सामु हामिया परिवारनि विपद परिवारनि जे ताबु जे जंजालो क्लाइ तंगनि आबोनि रेसपन्सिबिलिटी आबो की सुनो सारा नांसु साबो क्लाइ आबो तो सीपीएम नो डायरेक्ट सीपीएम नो क्लाइ आबो किंतु नाइथक काफुन जदि नियम मति तालां खांके तो आ चाकरी तिनि थांना कक तंगया आ चाकरीनि कमानाय रक चाकरी कमानाय रक बो लांमा चना नांगला कुमो केवबा रुगिंगि थिका केवबा तमनाय स्ट्रंगि थिका टेंशन कलाइनाय काजिनो जों त्रिपुरा हास्टेव सिनी बबा ग्राबे त्रिपुरा मथा बाय दुलजागे थानसानि चबावले एडिसिओ सिमिसिको सरकार स्टेटो जों फायना नांनाय सिनी स्ट्रेंथ सिनी शक्ति सिनी थानसानि पावर टेबो जों बसकांगो जों क्राकमा खायनाय आबोनि परे सिनी ल ताई प्लस सिनी जे एस्पिरेंट कैंडिडेट ताबोनि जे जरावो যারা কোয়ালিফাইড বিভিন্ন এরিয়াও কেবো ইঞ্জিনিয়ার কেবো ডাক্তার কেবো অন্যান্য এরিয়াও কোয়ালিফাইড এডুকেটেড বরং চাকরি বাগিনায় সঠিকভাবে রেনানি তাই গুবুন প্রাইভেট সেক্টর গব তালাংনানি অল দিস ইস্যু আবনো जों সঠিকভাবে सिनी बरकनो जों चाकरी बाकरियाव तेबो गोबां कुक तालांनानि आ सेप साप माने हिंगा जों स्टेट गवर्नमेंट अफ फाइनेंस नांनाय स्टेट गवर्नमेंट अफ फाइनेंस बागै जों मासाय तंनाय आन बागै अ जराव बेलेग खनो इम्पोर्टेंट खा थानसा एके ठीक नो एडिशो 120 जे चाकरी बा जे सेवक तालांमानि आबो अंडर दी एग्जामिनेशन अंडर दी ऑब्जर्वेशन आबो जों नाय दङ যখন কেউ বরক আবনা তিনাই অবজেকশন বা কমপ্লেন রেখা বরক নি थानिव जों साजेशन टेब काहामसे नाय यदि पुरपार साजेशन एडिशनल टेब स्ट्रेंथेन खाइनेन बागिनाय टेब नायथक खाइनेन बागिनाय आपनि साजेशन कंस्ट्रक्टिव वे पॉजिटिव वे आपनि के जों सिनी बरकनि आब्लिमेंट सिनी बरकनि टेब नायथकनान बेपरो आबहायके केबो जुदि आगु फाके जों तो वेलकाम खाइनाय बाट बबग्रा बेलाय खेनो काहाम के वानसुक दंगो बो बाहाय के सिनी एडीसी सिमिया एडीसी पर स्टेट जों बाहाय के त्रिपुरा राज्यो मॉडल कायसा इंस्टेंस तोरी खेनेन बागै से बसुनो साइतुगु दाबुक जों न्यूली इलेक्टेड 120 जे सेवक तालमने आरो सिनी दाबुकनि प्रेजेंट जारे न्यूली इलेक्टेड रक आरो इनवॉल्व करै आ पॉलिसी मेकिंग करै बाट हाइपनो सिनी पार्टी सिनी बदल आजरावो जों जतनो दाबो एकाउंटेबिलिटी जों आबो नायनाय न जों एनश्योर खालायो बबो ग्राबो